Good morning. So, I'm not officially a tambay na naman. No work. And I just woke up. Muna yung naong kong mata. Grabe. Haggard good. Kaya natanggal aguan. So, karon it's morning, Monday morning. Watay trabaho guys. Atong buhaton karon is isip unrang ko. Di sa tang mata. Di sa tang mata. Di sa tang bangon. Relax at ta karon. And then taon mabangon na ta. Ay natin lakaw. Nainos ang tingog. Ay isip unrang ko kayo. Kahagard ba na ko? Unsa man yung naong? Ano din ang naong sa may trabaho, no? Okay, so mula ko taon niya kay natuhi kayo ng mga requirements para maka-start na tagbalik. Oh my God. And so, relax ako. Relax. Mag-uwansa ko yung payong para regenerate agahong utok. Good morning everyone. Welcome to Tambay Life. Hi, good morning again. Today sa before ta muna og si koan para sikasuhon ang atong kaugalingon. Kapoy mo ko ay kapoy manggihapon bisag na may trabaho. Diyos ko, hindi sapot ko mag-relax kay para ma-refresh gatong mga organs ang tissues. Palabarcho daw ang tingog. Nunsa na yung tingog. Oh my God, what happened to this? Look, the beautiful flowers are so beautiful. Oh my God, so Echira Bunny. Maybe I will, I will just put it all na lang here. Yeah. My God, it can. Oh. Hey, it will fit good. It will fit really well pala.
Wow. Oh, natanggal ang petals. Pita lang pala, kaya isa lang. Here. Oh my God, so beautiful. So beautiful. Thank you so much. And actually, put laundry. Oh my God. Actually, put laundry aside. Okay, so that it will fit very well here. Oh, right? Oh, diba? Wow, so pretty. Ooh. Oh, so pretty na siya. Okay, maligo na ako. Kaya na po kayo lakaw.